Ani sɔgɔma ani ɲɔgɔnma aw fɛn fɛn bɛ yen k'a ka radio bitɔn minnu ka bila 98 tɔmɔ murumuru 8 radio Plus FM ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Banankabugu ma zone commerciale douane ale cour kɔfɛ tɛnɛ tarata fo ka taa se araba ma ani alamisa nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira anw fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye kunnafoni bɛ di aw ma ka tila ka sira di nɛgɛjuru sira walasa a ka se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la ka baara in bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi ɲɛma Umar Cɛfi Mariko Burama Jolo Mas Jack Boy Murujan belebele ale ye wagati ko Usuma k'o di choix kɔlɛ la Sheikh Sidibe ale bɛ yen filifɛn kamisogo ka ja ta ka bila bɔlɔlɔ o sanfɛ kuma bara la Sheikh Sidibe ale fɛnɛ bɛ yen tuguni ka fara ne yɛrɛ kan jangina jira an bɛ yan sɔgɔmada in na ka aw kunnafoni ka fɔ aw bɛɛ k'aw bɛɛ ni ɲɔgɔnma Sheikh ni sɔgɔma Aba ni sɔgɔma somaw bɛ di baasi foyi t'u la mi fo a diyara n ye ka filifɛn fo an dɔgɔnin yɛrɛ Sheikh ko fo Sheikh Ba oui Sheikh Ba Dɔrɔgu Sheikh Zamɛ Duna Sheikh Jamais Sheikh o don ouais Jaginɛ n bɛ ɲɛma fo Umar Cɛfi Mariko ani denbaya bɛɛ lajɛlen ko bi ye Kolomo kari ye Sana univers awɔ an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka sugu diya yarabi nɛgɛ kanɲɛ 13 o tɛ de 13 don 12 12 la ou bien 14 14 o kɔni b'a sɔrɔ an tilala a kow la sa awɔ o tɛ o y'a sɔrɔ est-ce que o t'a sɔrɔ kutuba yɛrɛ sera a ye kutuba tɛ yen bi non an b'an tilen ka taa yen non an bɛ kutuba kɛ yen nɔ tabarikala i bɛ kutuba kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ka la tila ka fatiha minɛ awɔ o tɛ o don an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma yarabi Ala k'a kɛ kɔrɔta ye amin amin o tɛ ka bɛɛ fo fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin ye bi ye dɔgɔkun daminɛ tɛnɛn don dɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a tɔ timɛ ko ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma o don dɛ tile a tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka duwa kosɛbɛ Deligo o bila ka gɛlɛ don kelen ɲɛguwan in walayi nin y'a daminɛlen fo ka taa dɔgɔkun a ban sa kosɛbɛ kunnafoni a tɛ kɛ maaw negela ye an b'a d'u ma awɔ a jɛlen a sanuma k'an ka cɛkɔrɔba fo CNT la kosɛbɛ Alu Badara Nana Kase le magistrat intégré din o don ale bɛ yen awɔ ani Cour suprême o kɔnɔna la an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin an ma kosɛbɛ n'an y'ale fo foli an b'a di ba ɲumankɛ ma Bayiba Banankabugu la fo yan fo mairie kɔnɔ k'a ni sɔgɔma o don n'an y'ale fo foli an b'a di Musa ma Musa Kulubali Balde Brek Tandare Musa Bala awɔ an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin an ma kosɛbɛ n'an ye Musa fo foli an b'a di El Hadji ma Nangolo Jamtɛnɛ Al Farouk distribution k'a fo ka Maram ka foli k'o da o kan kosɛbɛ an ye Maram fo foli an b'a di Mori ma ko a Kulubali tɔnɔ Mori an bɛ foli k'o di an ma kosɛbɛ n'an y'ale fo foli an b'a di Jabate ma Jabate YNTM kɔnɔ ka Segu k'o ka foli k'o da o kan fo Yota la n'an y'olu fo foli Sheikh an bɛ taa n'a ye ɲɛfɛ halisa an b'a di Kanute ma n'an ye Kanute fo Ali Ja an bɛ foli k'o di a ma k'a ni sɔgɔma an ba kanubaga dugulen Muna Sirifu Adamu Jabate Ba Ɲagale Kalaban an bɛ foli k'a di ninnu bɛɛ lajɛlen ma an baw don u bɛ dugawu k'an ye sanga ani waati an bɛ foli k'o di a ma Ami Fɔnba la battante o don an bɛ tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ don o don sɔgɔma bataki ka dugawu k'o da a kan an bɛ a fo an b'a fo kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ dugawu k'o kɛ a ye o don sanga ani waati Maram Jawara Tɛnɛ Sidibe an bɛ foli k'o di a ma k'a ni sɔgɔma ɲɛmaa ko ka to k'a fo e t'a fo an b'a fo Sheikh y'a fo dɛ o tɛ k'a ni sɔgɔma o tɛ Tijani Gaku an bɛ foli di a ma Memphis k'a ni sɔgɔma o tɛ o don sinon an bɛ funteni gannen de bɛ yan Sheikh yɛrɛ a wɔsilen bɛ ŋama clim b'a kan mɛ o bɛɛ la Sheikh wɔsilen don kori kamanagan t'a kan ayi a ko ten dɛ sinon clim kɔrɔ ka wɔsi tɔgɔmaya ye jo ye dɛ o ye kamanagan i y'a fɔ yɔrɔ min na n'a ka a bolo kɛta Sheikh Papu Kuyate an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ Maru Kamara 30 an bɛ foli d'a ma ka Isa fo ka Asani ka a fo ko a jira ka Ɲamakɔ kura ni maa bɛɛ lajɛlen fo o tɛ o don an tɛ taa Guana Madame Bagayogo Umu Konare an b'a fo ale ye numu yɛrɛ k'a ni sɔgɔma ni masi tun bɛ yan a tun b'o kuma dɛ Madame Bagayogo don dɛ Madame Bagayogo d'accord
an bɛ bamanan don bamanan don an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ ko Bagayogo bɛɛ tɛ numu ye o ma fɔ awɔ voilà an bɛ foli an b'o di Bagayogo la k'a bɛɛ ma sɔgɔmada in na kosɛbɛ o tɛ docteur Mopti an bɛ foli ko di a ma an b'a fo dan tɛ foli min na kosɛbɛ frère Diko ka foli ko di a ma les frères Diko o tɛ a o don les vieux Sila Banankabugu la k'a ni sɔgɔma kosɛbɛ les vieux Sec an bɛ foli di a ma famille Sec laka bɛɛ ko bɛɛ ni sɔgɔma awɔ o tɛ o don an bɛ taa an ka taa u bɛ dɔwɛrɛ bɛ yen an n bɛ Makanaki fo dɛ Makanaki n bɛ Makanaki fo i ma kɔrɔ Kasimu fo kɔrɔbulo kɔrɔbulo i m'o fo an b'a fo Dɔwɛrɛbugu de koro dɛ n ka di sisan ma non sisan hali n'i ma fo foyi t'a la ayi foyi t'a la o ma i bɛ fɛ ka warangini wa y a un problème non a bɛ yen a bɛ yen dɛ Makanaki l'excellent an bɛ a fo fo kiri ministre so sisan b'a sɔrɔ a b'a ka bureau kɔnɔ o kelen na a bɛ soli ka bɔ y'a ye dɛ a tɛ jamukan lamɛn k'a to so a bɛ soli ka bɔ non a bɛ soli ka bɔ n'a kɔni bɛ Bamakɔ yan non c'est sisan b'a sɔrɔ a b'a ka bureau in kɔnɔ non symbole d'un bon travail a banna walayi an b'a fo an b'a fo k'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen fo a kelen tɔgɔ la a kelen tɔgɔ la kɔrɔ Kasimu an bɛ a fo awɔ a ka wulikajɔ la bada ne ko Sidibe bɛ yan vieux Sidibe vie a bɛ yan a bɛ yan ne famana ma dɛ i b'a sɔrɔ non a terikɛ Burama Jara observation na Burama Jara alamisa don ale ye n wele ale ye n wele jɛmukan tun tɛ senna yan awɔ Nuntogo ni Alu Jabate ale ye n wele tabarikala Burama tun bɛ k'a bolo kin kosɛbɛ Burama kɔni an b'a fo ko mɔnɛ donna a la a m'o fɔ nka a kɔni filɛ nin ye sa dugutigi den an t'a fo an b'a fo Nuntogo kabilabatigi k'a di Alu Jabate ma Farina Jabate kosɛbɛ an bɛ foli ko di a ma o don o tɛ awɔ maa wɛrɛ bɛ yen ou bien an ka taa an ka taa an ka taa ka bɛɛ fo ka bɛɛ fo awɔ wa ka bɛɛ don kiramantoya la kosɛbɛ an t'a fɔ ten awɔ ni kɔni ye dɔgɔkun daminɛ jamana ye a ka kalan na échec kosɛbɛ tiɲɛ tɛ ne kɔni bɛ min dɔn kuma dɔ la n'i sabalila i bɛ bɔ fɛn dɔ kan nka a bɛ ɲini fan fila bɛɛ fɛ sabali kɔrɔ ka ca yɔrɔ a kɔrɔ ka ca dɛ awɔ muɲu ale ni sabali tɛ kelen o don o tɛ tiɲɛ kosɛbɛ maa dɔw bɛ yen a b'i kɔnɔ k'a sabalilen don sabali tɛ dɛ muɲu don parce que se dɔw bɛ yen n'a y'o sɔrɔ a bɛ mun yir'i la o ka jugu dɛ o tɛ sabali yɛrɛ o ye muɲu de ye a bɛ Poutine ta ɲɔgɔn kɛ a b'i envahi dɛ maa dɔw bɛ yen a sabalilen yɛrɛ yɛrɛ de don chèque an ka sabali ala k'an sɔn sabali voilà maa bɛ sabali tɔɔrɔ dɔw kan o ka ɲi a tɔɔrɔ ninnu kɔfɛ foyi tɛ yen ni lafiya tɛ hɛrɛ don nka ne bɛ k'a fɔ wagati min na dɔ bɛna fɔ k'a na kɛ i b'a sɔrɔ ne n bɛ ko dɔ kan karamɔgɔkɛ an bɛɛ de ye kelen kosɛbɛ sabula jamana in an ka ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛɛ b'a kalama nka a bɛ ɲini fan bɛɛ fɛ nka a fana bɛ fɔ tuma dɔ la ko mɔgɔ i kana fɛn ɲini mɔgɔw la u k'a lawaleya i yɛrɛ tɛ mun baara o fana bɛ fɔ dɛ o don o tɛ fɔ k'a fɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a yɛrɛ bɛ ka mun kɛ an k'o fana fɔ dɛ o don a bɛ ɲini fan fila bɛɛ fɛ o tɛ o don wala ala ka hakili ɲuman di ɲɛmɔgɔw ma yarabi ka hakili ɲuman di an yɛrɛ kɔmaw ma o don dɛ ka hakili ɲuman di CEDEAO jamana faamaw ma dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw ye fa cɛlakaw o tɛ o don k'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye ala ka hakili ɲuman d'u ma yarabi ka tulo kunnandi d'u ma awɔ ka ɲɛ d'u ma ɲɛ min bɛ yeli kɛ an t'a fɔ ten o don parce que ni dusukun fiyɛna kɛ ɲɛ tɛ yeli kɛ o parce que ni ɲɛ bɛ nin masakɛ ninnu dɔ la u dusukun yɛrɛ de fiyɛnen don awɔ a fiyɛnen don koyi o don a fiyɛnen don dɛ ni kanagɛnna y'i sɔrɔ ka se yɔrɔ dɔ la non c'est que a bɛ fɛn bange la i sigilen tɛ ni fɛn min ye kosɛbɛ fɛn cɛjugu a fɔ min ma ko satan nka o ka bɔ lamɛnni la dɛ kɛrɛfɛ kuma a gannen don dɛ kɛrɛfɛ kuma o ma ɲi o ma ɲi dɛ duguma kuma a bɛ sanfɛ kuma a b'a fanga dɔgɔya sinon an bɛ yɔrɔ min na bi malidenw tiɲɛ na an ka ala dɛmɛ ala b'an dɛmɛ ne ɲɛ b'o de la kosɛbɛ o tɛ o don n'a ye ala dɛmɛ ala b'aw dɛmɛ o don an ka nin ko kɛ o ye sinon an ɲɛ bɛ minnu na nin ma dala n'a fɛɛrɛ b'u bolo parce que hali n'a fɛɛrɛ b'u bolo cɛ ŋaniya jɛlenya kisɛ kelen t'a ko la sinon dɔw ye san 3 d'u yɛrɛ ma k'a suma k'a di k'a suma k'a di fo ciden cir'olu ma ko u bɛna olu dɛmɛ baara la nka an ta a bɛ ka guwanɛ an yɛrɛ mana an da lamaga dɔrɔn a bɛ ka guwanɛ nka
an bɛ dugawu kɛ a bɛ ɲɛ an bɛ dugawu kɛ an bɛ taa awɔ an bɛ taa joona joona kosɛbɛ i n'a fɔ an da b'a la cogoya min na Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ Goodluck Jonathan ale tɛ CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mali kɔnɔ yan i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye taama kɛ taama min n'a y'a daminɛ fɛn min ye marisi kalo tile 18 ka n'a bila fɛn min ye a tile 20 na Cheikh Goodluck i b'a ye k'a fɔ ani Mali jamana faamaw i b'a ye k'a fɔ anu ye ɲɔgɔn ye Goodluck kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye colonel Assimi Goïta ye ale de ye transition fanga ɲɛmaa ye bi mara a ɲɛmaaya bɛ ale bolo a b'a bolo dɛ a bɛ taa n'a ye yɔrɔ min ni a y'a diya a kɛlen don k'a minɛ bolo fila la a kɛlen don k'a minɛ dɛ maître Cheikh Umaru Ɲumana marifa o de bɛ a bolo o de y'a a se o de ma se yan o y'a se an kana a munumunu dɛ o y'a se o de y'a se dɛ tiɲɛ tɛ wa a bɛ k'a kɛ ka ɲa fana wa n'a bɛ taama a b'a kɛrɛ la dɛ parce que kɛrɛ in bɛ cogo dɔ la kɛrɛ in furunen don tuma bɛɛ a furulen don dɛ marifa don o don automatique wa ou bien i ye kulonkɛ dɔrɔn a kɔni b'a bolo dɛ Assimi ale ni Goodluck Ebele Jonathan o de t'a tɔgɔ o don Goodluck Ebele Jonathan bonne chance de don a tɔgɔ o don gile la Ebele Jonathan i b'a ye k'a fɔ Cheikh Sidibe ani colonel Assimi Goïta a n'a ye ɲɔgɔn ye kɔni kɔfɛ Assimi kɔni taara a mago la fɛn min ye Goodluck Jonathan ye ani fɛn min ye Ablaye Diop Bolojan ka taa se ministère de l'administration territoriale o tɛ Ablaye Mayiga ye ale fana ta o fɔcogo ɲuman bɛ yen mais a ka ɲi tan o tɛ ka taa se fɛn min ye professeur Ikasa ma ale tɛ refondation ministre la et des réformes de l'État o tɛ Ikasa ale fana tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se maa caman wɛrɛ ma i b'a ye k'a fɔ Nations Unies ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen o bɛ a la ka taa se fɛn min MINUSMA ale ɲɛma o bɛ a la Jean Paul Burukasi o de tɛ yan a tɔgɔ ye Buru de yan Burukasi ale tun bɛ a la ka fara ambassadeur fɛn min Nigeria ani Ghana ka taa se Mali yɛrɛ taw ma i b'a ye k'a fɔ Cheikh Sidibe ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan da kɔni a donna kuma caman na Cheikh kuma yɛrɛ fanba an kana ɲa nɛgɛ ko ye walisen ka bu o tɛ a la kuma kun tɛ dɔwɛrɛ ye transition a b'a fɛ ka a baara ka a kun cɛ don jumɛn dɔwɛrɛ tɛ chronogramme ko don koyi chronogramme an b'o di fɛn min ye gɛrɛntɛ min n'olu kɛlen don k'o sigi anw da la subaga gɛrɛntɛ ŋaniya juguya n tɛ fɛ k'i ye o gɛlɛya Cheikh Sidibe an b'o wuli ka bɔ aw da la cogo di n'aw sɔnna an ka fɔta ma parce que nin tɔ kɛ n b'o o ye Cheikh Sidibe an kana ɲa nɛgɛ ko fɔ ka bɛɛ a ma sɔrɔ a la fɛn min Goodluck Jonathan ye a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye comité de suivi local i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ kuru dɔ sigilen bɛ yan nɔ olu ni fɛn min ye Mali faamaw ye u bɛ to ka baara kɛ sanga ni sanga ka to ka a lajɛ mun bɛ se ka kɛ ani mun tɛ se ka kɛ hali n'a y'a sɔrɔ février kalo tile 24 Goodluck Jonathan a kun bɔra yan a kun y'a jira k'a fɔ ko o kulu min filɛ nin ye k'o de bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛnɛmayali k'o kɛ n'o kɔni taara sira jɛlen min fɛ ko décision baw nata o kulu ye baara kɛ Goodluck nana o bɛɛ la bɛnkan o ma sɔrɔ bɛnkan ma sɔrɔ kibaruya dɔw la na kɛ ko CEDEAO ale bɛ ka a ɲini kalo 12 ka taa se kalo 16 bɔɲɔgɔnko ma fɛn bɛ Mali faamaw ye k'a na kɛ olu bɛ ka a ɲini kalo 20 o fanfɛlaw la ka taa se fo kalo yɛrɛ 20 ni dɔ bɛ sɔrɔ o sanfɛ a fɔra k'a na kɛ de dɛ o tɛ yan voilà Mali kɔni b'a la k'o ɲini fɛn min CEDEAO maaw ye u kɔni fɔ ka bɛn tɛ ka sɔrɔ a la Goodluck Jonathan a kɔni y'i ka pankuru ta nin kan kan tuguni Cheikh Goodluck Ebele Jonathan tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲa nɛgɛ est-ce que nin tɛ walabila taa ka segin yɛrɛ de ka di dɛ avion kɔnɔ don yɛrɛ de ka di nin cɛ in ye yɛrɛ kɔni m'a dɔn diɲɛ fɛn fɛn bɛ avion kɔnɔ donba in na tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲa nɛgɛ sɔɔni i bɛ taa i bɛ segin échec a taa o taa a na o na échec an bɛ dɔ de k'a ye o tɛ sinon tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Goodluck e na o na ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ k'a ye Nizeriya mara de ya a y'a mara cɛ Nizeriya dun jama ka ca
état fédéral ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲini a y'a mara cogo min na état fédéral don est ce que a b'a a kɛ ou bien komi ni maa fana n'i bɔra jamana ni fɛnɛ bɛ ci la tiɲɛ na ciden kɔni dan ye ci ye o ciden dan ye ci ye ciden kɔni dan y'o ye a kɔni dɛsɛra surtout ciden mun nɛn sirilen don o tɛ se ka ko bɔ ko la o Cheikh ale nɛn juru b'a la k'a don faransi bolo awɔ Allahu akbar n'a bɛna lamaga olu b'a sama ka taa yɔrɔ mun y'u diya a b'a bolo yen o tɛ juru de sirilen don a nɛn na o de la ko tɛ ɲɛnabɔ a bolo sinon kabini Laji Burama tile ale bɛ taa ni ka segin na yan Cheikh Goodluck ni kɔni y'a ka taama kunba ye Mali la yan awɔ a bɛ n'a fɔ a ma se ka wo yɛlɛ an t'a fɔ ten a ma se dɛ a ma se ka wo yɛlɛ dɛ awɔ sabula Mali sago ye min ye ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a ka kumaw la k'u bɛ fɛ k'u ka calendrier de sɔrɔ calendrier min ye maliyɛnw sago ye a bɛ n'a fɔ maliyɛnw sago o ma sɔrɔ Goodluck a y'a ka pankuru ta a taara ten o nɔ kan ko Mali gouvernement ye communiqué bɔ kosɛbɛ an t'a lamɛn a ko a bɛɛ b'o ko kelen kan o Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ communiqué in kɔnɔ kunun o communiqué in a bɔra communiqué mun ni a b'a yira k'a fɔ ko Mali marabaw hakilina ɲuman b'u la wa ŋaniya ɲuman o b'u la ka ɲɛsin CEDEAO ma ka ɲɛsin fasodenw fana ma n'a ma ɲa ko ŋaniya ɲumanya ko o talen don ka CEDEAO ka a sɛgɛrɛ sigikafɔ ani bɛn o bɛ se ka sabati cogo min na Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ an ka maaw kɛlen don ka kalo mun proposer ka mun laɲini CEDEAO ye ka mun laɲini CEDEAO ye awɔ ka mun laɲini CEDEAO ye n'o bɛ taa jɔ kalo 36 marabaw ka fɔ la u kun ye o de fɔ CEDEAO ye nka sigikafɔw kɔnɔna la sa fɔ ka bɛn o ma se ka sabati o la u jiginna tuguni Jaginɛ ka na kalo 32 la Jaginɛ fɔ ka bɛn a ma sɔrɔ u nana 24 na o bɛɛ bɛ Mali ka communiqué kɔnɔ o bɛɛ bɛ communiqué kɔnɔ 24 an ka marabaw olu jɔra ye CEDEAO a fana ma sɔn ka bɔ a ka 12 ni 16 la a ma b'o la a ma b'o la ne yɛrɛ tun ma Mali communiqué o Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ communiqué kofɔlen in kɔnɔ Mali marabaw y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in kɔni ko halisa ko baara a bɛna to sen na sigikafɔ a bɛna to sen na yaasa fɔ ka bɛn a ka se ka sɔrɔ nin ko in na cogo min na nka i b'a ye k'a fɔ Mali marabaw y'a jira communiqué kɔnɔ k'a fɔ ko kalo 12 ani 16 min ni CEDEAO bɛ k'a fɔ Jaginɛ ko a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko kalata démocratie dan ye kalata ye kalafili dɔrɔn k'a laɲini y'o de ye ko sabula n'i y'a ye olu b'a o fɔ réforme min ni a kofɔlen don politique institutionnelle Jaginɛ u yɛrɛ o tɛ se ka kɛ ni kalo 12 ni kalo 16 kɔnɔna la Jaginɛ ko n'a ma ɲa ko u jɔlen don o la ko o kɔrɔ ko fasodenw haminankoba ye mun ye k'o talen tɛ ba la CEDEAO bolo dɛ a banna dɛ Jaginɛ kalo 24 mun kɔni ni o fɔra Jaginɛ ko o kɔni na ko fasodenw u ŋaniya a bɛ se ka lawaleya o kɔnɔna la a bɔra n'u y'ale se CEDEAO ko olu t'a ta a taara Goodluck taara Allahu akbar a taara k'o ma sɔn fɔlɔ dɛ Macky Sall yɛrɛ tɛ na Macky Sall tɛ na Macky Sall ale kɔni ta kɛ n bɛ nɛgɛjuru ci ye n t'a dɔn mun b'a la a tɛ se ka bɔ a ka jamana kɔnɔ nɛgɛjuru ci o nɛgɛjuru ci nana a don a ko donc Mali nana kalo 24 na kalo 24 tɛrɛmɛliw kɔnɔna la an dan n'o la nka olu yɛrɛ kɔni ŋaniya juguya bolo ma u ye mun fɔ u ma bɔ a kan a fɔcogo ka ɲi dɛ sinon n'i nana tɛrɛmɛli la n bɛ dɔ bɔ i fana bɛ dɔ bɔ i ka sa kun bɛ yen n bɛ dɔ don i ka sa kun bɛ yen yɔrɔ ale bɛ réforme ale de b'o baara la a b'a ɲɛdɔn ale de b'o baara la a kan ka taa sira mun fɛ a kan ka taa sira mun fɛ a bɛ wagati mun ta wa kalo 24 in kɔnɔ Jaginɛ a bɛɛ détaillé don a détail dilen don kalafili a bɛ kɛ ka bɛn nin ma président kura a bɛ sigi ka bɛn nin don ma wa a fɛn bɛɛ perepere tigɛlen don nka ko ayi e b'a dɔn kan mun m'u da wa ko transition ka baara tɛ réforme ye ko k'o to fanga bolo n ko sunɔgɔbalo lawuli ka di ni dɔ in ye quoi a y'a fɔ dɔ ye yan san 2018 ko ka réforme kɛ ko kalata foyi kana kɛ a ma kɛ o yɛrɛ ye fanga ye aw yɛrɛ ko kala bɛ taa mun ye u yɛrɛ bolo démocratie ye mun ye o tɛ kalata ye u ye réforme ɲini o wagati o donni ma fo bi a kelen ma kɛ a tɛ se ka kɛ o Jaginɛ nka an bɛ wagati min na i ko sisan réforme a bɛ se ka kɛ mɛ mun olu tɛ fɛ a ka kɛ
jagina ŋaniya o man ɲi CEDEAO ŋaniya juguya bɛ kow la se ka Ala ka hakili ɲuman d'o ma ya rabbi cɛw mun ka ɲi Mali ma Mali ɲɛmɔgɔw ka kɛ Mali ye o b'a dɔn an t'o fɔ awɔ an t'a ka ko ye quoi mun ka ɲi Mali ma Mali ɲɛmɔgɔw u k'o ɲini ka di an ma kosɛbɛ awɔ olu de b'a dɔn o tɛ ka taa ni Musa an bɛ foli ko di a ma kosɛbɛ k'a ni sɔgɔma Bala tɛ o don an bɛ Musa fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na kosɛbɛ c'est que an bɛ taa n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye CICM Chambre de commerce et l'industrie du Mali i b'a ye k'a fɔ u tun bɛ sigi la sigi min n'a taara kɛ Segu i b'a ye k'a fɔ a tun bɛ mun kan c'est que i b'a ye k'a fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali minnu bɛ bayɛlɛmali kɛ a fɔ ma industrie o tɛ wa c'est que i b'a ye k'a fɔ u ka wulikajɔ a tun bɛ o kan ka don kɛrɛnkɛrɛnni k'a sigi olu tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnni min n'a a ɲinina k'a fɔ ko Made in Mali ko o don ba la Mali a opérateur économique minnu bɛ yen n'u ka baaraw bɛnnen don fɛn min ye Sɛki i b'a ye k'a fɔ an t'a fɔ usine baaraw tɛ yan o tɛ yan o tɛ bayɛlɛmaliw yan o don u ka baara bɛnnen don o ma la unité industrielle voilà Sɛki i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ale tɛ marabolo ɲɛmaa ye a bonya bɛɛ talen bɛ ka di ale ma ka fɛn min ye chambre de commerce ale yɛrɛ ɲɛmaa ye Yusufu Bajili ale tun bɛ kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ ale ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min ni a kɛlen filɛ nin ye fɛn min ye Mali opérateur économique ye a bɛ dɔ fara o yanga kan ka dɔ fara fɛn min ye Sɛki Sidibe i b'a ye k'a fɔ u ni diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ a bɛ fɔ ma compétitivité Sɛki ɲɔgɔn dan k'o sabati i b'a ye k'a fɔ a kɛcogo ɲuman na walasa u galabu a bɛ jo diɲɛ bunakun ka cogoya min na i b'a ye k'a fɔ Yusufu Bacili a y'a jira k'a fɔ ko Mali opérateur économique k'u ka wulikajɔ a barika a ka bon fo ka taa fɔ a to ten wa ko a bɛ ɲini fɛn min ye gouvernement ma ɲɛmaa fɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a kɔni n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min walasa opérateur économique u bɛ se k'a fɔ tare ni furancɛ fanga in la cogoya min na o wulikajɔ kɔni o bɛ sen na a b'a ɲini halisa jamana faamaw fɛ u ka se ka olu dɛmɛ a bɛ fɔ ma ko contrefaçon olu ka se ka kɛlɛ a bɛ fɔ ma fɛn min fɛnɛ Sɛki Sidibe i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya min n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ jamana faamaw ka a lajɛ halisa u k'u seko n'u damayira u k'o kɛ fɛn min Yusufu Bacili a y'a ɲini commerçant fɛ ɲinini ye jumɛn ye Sɛki Sidibe k'an bɛ ka gɛlɛ kalo min na bi nin kalo belebeleba den lahɔrɔma kalo in kalo min Sɛki Sidibe n'a a tɛ ko fɔ maa ye an ka jamana in kɔnɔ yan Sɛki Sidibe o tɛ sunkalo kalo ye a b'a ɲini opérateur économique fɛ k'u bɛ cɛsiri la dɛ wa u bɛ wulikajɔ la wa ko a dɔnnen don u ye nka halisa ka a bɛ ɲini u fɛ kalo min ne a natɔ filɛ nin ye malidenw a fɛ mun ma ko da dumuni les denrées de première nécessité i b'a ye Sɛki Sidibe ko o kɔni a b'a ɲini u fɛ o kana kɔ tigɛ malidenw na wa a ka di malidenw ma sɔngɔ la sɔngɔ min ni a bɛ se ka kɛ lafiya ani tare sɔngɔ nɔgɔ ka sɔrɔ mɔgɔw u ma dusukun ma fudunu sinon kuma dɔ la sunbagatɔ ale dimi man go o tɛ tiɲɛ walima de hali circulation na sunkalo fɛ a kɛlɛ ka teli dɛ ni min farati bɔɲɛ a laban bɛ kɛ kɛlɛ tɛ bonya sira tɛ nin yan e ɲɛ tɛ sira nin tɛ sira tɔ yan o y'a daminɛlen sunkalo kɔni fɛ u ka sɔngɔw jigin dɛ Yusufu Bacili a kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye opérateur économique la ko u bɛ dɔ la nka u bɛ dɔ mun na halisa ko ni jala ye kelen u ka jala u k'a kɛ fila ye ni fila don u k'a kɛ saba ye o tɛ cɛ bɛrɛ ye saba ye an t'a fɔ ten k'u ka taa ni a ye u taatɔ ni a ye o tɛ dɔwɛrɛ ye sɔngɔ k'u ka nɔgɔya jamana kɔnɔdenw ye lahɔrɔma kalo min n'o o bɛ n'i gɛrɛ an na nin ye n'o ye sunkalo kalo belebeleba in ye ala ka an si jɔ ka a kɔnɔ ka sɔngɔw k'u nɔgɔya gɛrɛntɛ min n'a bɛ Mali kan ala k'a to a ka wuli o tɛ sabula CEDEAO k'u kan ka sigi dɔ kɛ o kan ka sigi dɔ kɛ tiɲɛ tɛ sigi kan ka kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ɲɛ ka di an n'u ma ala k'a ɲɛ ka da n'u ma Sɛki nin kɔni kɛra fɛn min ye segukaw fɛ yen docteur Choguel Kokala Mayiga a ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka ɲɛmaaya o kɔnɔna la baara ɲɛna a kɔni ko filɛ nin ye sinon mun sɔrɔla yen nɔ o de ye nin ye kosɛbɛ an bɛ taa fan fɛ ko mouvement Maliko de tɛ
mouvement Maliko awɔ jagina i b'a ye k'a fɔ mouvement Maliko jagina u kɛlen n'u ka wulikajɔ ko o sigi sen kan sini yɛrɛ nkɔrɔ meeting belebeleba o bolodalen n'o bolo pyramide des souvenirs la jagina pont de martyr n'i y'ale tigɛ dɔrɔn jagina meeting o bolodalen n'o ye meeting yɛrɛ a bɛ mun kan jagina i b'a ye k'a fɔ wagati tɛmɛlenw na Mali a ye sɛbɛn dɔw dilanni daminɛ ni a bɛ fɔ a ma ko fichier biométrique an ka sɛbɛnfuraw carte d'identité olu bɛ se ka dilan cogo mun na fasoden bɛɛ lajɛlen ka enregistrer machine kɔnɔ n'o ye ordinateur ye jagina o baaraw o marché o diliko la sa jagina a dira faransikaw fɛ yen entreprise dɔw bɛ yen Jean-Yves Le Drian ale den ka entreprise awɔ Jean-Yves Le Drian Faransi ministre mun ka ca ɲɛsinnen don Faransi ale ni jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnabɔli ko ma Jean-Yves Le Drian ale denkɛ marché dira o ma jagina marché a di cogo la sa jagina a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ a y'a impliqué a la jagina o tɛ Faransi sariya gafew olu o b'olu sɔsɔ a dɔnna k'a fɔ ko Jean-Yves Le Drian awɔ k'ale ka influence de y'a to ni marché dira a yɛrɛ denkɛ ma segi an ka jamana carte d'identité a carte ninaw dilanni ko la i bɛ sɛbɛn la jagina ni mouvement belebele n'a bɛ fɔ a ma mouvement Maliko u ye plainte u y'a don Jean-Yves Le Drian ka mago ye pôle économique la jagina u ye plainte don a kama k'a fɔ ko waleya mun ni a kɛlen filɛ nin Mali la jagina ko nin tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini wa ko u na taa ni Jean-Yves Le Drian kiiri la wa ko don n'a nataw la fana ko a bolodalen don ka na ni fichier fɛn fɛn bɛ yen ni fasoden n'o ye maliyɛnw ye fɛn fɛn ka donni ni a enregistré don Faransi mansin kɔnɔ jagina ko a bɛɛ lajɛlen ka segin Mali ma ko hali sɛ ka na wuli ka bɔ a fanga a banna données fɛn fɛn bɛ yen sabula an bɛɛ ja b'u bolo sɛgɛrɛ nin ko yɛrɛ hali Mali carte d'identité an bɛɛ ja b'u bolo an ka sɛbɛnfuraw tile filɛ na a tɛ ka se ka sɔrɔ an ka politiciens la k'a sababu kɛ gɛlɛya caman ye an ka carte d'identité k'a bɛ bɔ Faransikaw fɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la Mali kura nin bɛɛ y'a dɔ ye transition ma u k'a lajɛ an yɛrɛ k'an ka sɛbɛn dilan yan o ninnu ka jɛkulu in jagina u ka baara ka ɲi non k'a lajɛ an ka sɛbɛnw dilan yan sinon a tɔ tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn na a waɲa man ɲi sinon jagina i ka jamana si mɔgɔw siw o bange wagatiw u ka données bɛɛ lajɛlen o enregistré n'o jamana wɛrɛ mansinw kɔnɔ jagina sekɛrɛ bɛ min kabako dɛ i tɛ se k'i dogo o jamana la bilen kabako don a bɛɛ ka segin wulikajɔ jagina mouvement Maliko ko a bɛna to sen na ko wa ko fɛn o fɛn bɛ yen sa ni o bɛ Mali ni Faransi cɛ ko Faransi k'a bɛ ka bingali wale ni k'o ta ka Mali sɛgɛrɛ jagina k'olu n'u kɔ da o kow la yaasa Mali basigi badabada Mali bɛ se ka a sɔrɔ cogo mun na sini ko u bɛ bɔ ala ka sini yira ya rabi o tɛ awɔ bi dɔw bɛ sini don sini don tarata awɔ tarata ala ka tarata yira n na ya rabi o tɛ a kɔni y'a ka ɲi cɛki wa nɛgɛ ɲɛ 14 an bɛ taa mini awɔ an bɛ taa Korema i b'ale dɔn kɔni Korema a ye Korema o mɛ Korema kɛ docteur Fɔnba ani Fuseni Watara awɔ olu tɛ yan o bɛ yen sabali sa o bɛ yen Korema docteur Fɔnba ka kɛɲɛ ni CEDEAO ani Mali cɛ kumaɲɔgɔnya min n'o kɛra an cɛ Abubakar Sidiki don wa Abubakar Sidiki Fɔnba mon grand frère awɔ n kɔrɔkɛ don a bɛ yen awɔ an b'a fɔ o tɛ yan awɔ a ye dakuru ɲɛ dama dama fɔ fɛn min ye Mali ani CEDEAO cɛ la an ka jɛ an k'a lamɛn Korema collectif pour la refondation n'a président ye docteur Fuseni Watara ye ne yɛrɛ a premier vice président ye an ye communiqué kɛ depuis kuma jan ko Mali ka bɔ CEDEAO la an b'a fɔ an ka autorités ɲɛna siran tɛ saya san Faransi ka ambassadeur gɛnni kɔfɛ Faransi ka armée gɛnni kɔfɛ RFI datugulen kɔfɛ nafa foyi tɛ Mali toli la CEDEAO la an bɛna ɲɔgɔn lanɔgɔ de CEDEAO b'an lanɔgɔ wa n'an tora nin sira fɛ CEDEAO ka nin baara in b'a to jamanadenw yɛrɛ bɛ gɛlɛya don ko caman na jamanadenw bɛ gouvernement nɔfɛ hali ni gouvernement ko san 5 jamanadenw bɛ tugu a kɔ i
yɛrɛ to maa bolo maa min t'i lamɛn a bɛ i n'a fɔ ko tulo geren fila ka kuma u bɛ ka nin bɛɛ kɛ pour que an ka temps dɔ kɛ gɛlɛya la an bɛ 9 milliards de sara CEDEAO ye an ka bɔ CEDEAO la a tɛ foyi tiɲɛ ye ni gouvernement yɛrɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka bɔ CEDEAO la an bɛ san 1 mun kɛ o kɔnɔna na jamanadenw bɛ jɔ gouvernement kɔrɔ parce que a bɛ Mali kunna wolo de an ka bɔ CEDEAO la an ka bɔ CEDEAO la a tɛ hɛrɛ foyi se Mali ma n'an bɔra CEDEAO la an ni jamanaw b'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana ni jamana an ni jamana minnu ka surun an b'an bolo di olu ma Mauritanie y'a kɛ Mauritanie tora kɔ de yan jamana joli y'a kɛ ni Faransi i ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na Guinée de don a b'a yɛlɛma k'i kɛlɛ cogo bɛɛ a yɛlɛma cogo dɔ de ye CEDEAO ye Macron yira bɛɛ la ka CEDEAO cɛkɔrɔbaw kɛ b'a fɔ ko denmisɛnninw k'u ka RFI datugulen a ye wala min fɔ donc ne b'a ɲini an ka autorités fɛ an ka ala minɛ sa siran tɛ saya sa an y'a nin di Mali ko la cogo min anw bɛ yɔrɔ min na bi anw kɛlɛ tɛ ninnu fa donc an ka bɔ CEDEAO la an tɛ da o ma dɛ an bɛ bɔ G5 Sahel la parce que nafa foyi tɛ G5 Sahel in fana la ka Faransi da don an ka problème na MINUSMA ka mandat foyi tɛ fara kan ni minnu bɛ ka da nin tant que MINUSMA bɛ Mali senkɔrɔ an tɛ lafiya nin na u nana a ma foyi ɲɛ an ye MINUSMA ka mandat a tɛ foyi tɛ fara kan a bɛ dan nin ma an ma hɛrɛya kɔfɛ an bɛ niveau mun na seginkɔ tɛ yen bilen taɲɛ de bɛ yen Mali bɛ bɔ nin na an bɛ hɛrɛ de sɔrɔ an ni Irisiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ni Chinois bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ni jamana wɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an b'an yɛrɛ to ni tiriki taraka la cogo di en tout cas ne kɔni ka kuma ye mun ye n b'a ɲini président Assimi fɛ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ a nafa tɛ Mali kan Mali ka hɛrɛ t'a la subagajɛ nafa foyi t'a la a tɛ hɛrɛ foyi s'a ma bɛɛ b'a dɔn ko CEDEAO a sigilen bɛ ajustement structurel de kan institution de Bretton Woods Banque mondiale ni FMI kan an kankɔrɔla tɔ seere k'an ka nafolo minɛ an na k'an to nin franc CFA in kɔnɔ an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la an ka bɔ CEDEAO la an ka bɔ franc CFA la an k'an ka monnaie créer an k'an ka monnaie créer an k'an ka kan don ba la foyi tɛ hɛrɛ kɔ hɛrɛ dɔrɔn de bɛ Mali ye parce que n'a tɛmɛna nin kan a tɔ ye Faransi ka marifa de ta ka na don an kan u ye nkalon tigɛ ka Wagner bila o ma kɛ u ye nkalon tigɛ RFI la ka su dɔw faga u da la o ma kɛ an bɛ mun wɛrɛ ɲini nin ko tɔ la bilen ne b'a dɔn peuple malien tugulen bɛ gouvernement kɔ maa minnu bɔra le 14 janvier bɛɛ bɛ gouvernement kɔ an ka ye kunnawolow kɛ an ka continuer ka Mali kunnawolo an ka continuer ka Mali kunnawolo sinon min bɛ ka na u bɛ fɛ ka maaw tigɛ an na de u bɛ fɛ k'an lebu de sanction ma ta an kama o punition de kɛra an na donc an ka taa diɲɛ kɔnɔ bi investisseur baden bɛ yen minnu ni Mali bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'an bɔ ɲɔgɔn na min tɛ nin tiriki taraka ye donc an ka bɔ a kɔnɔ a nafa t'an ye u bɛna an to nin na k'an ka fanga bɛɛ lajɛlen lanɔgɔ an bolo Maliyɛnw ye nisɔndiyaba mun kɛ ni nin koba ninnu ye a bɛna yɛlɛma ka kɛ kodennin ye Ala k'an kisi a ma Ala k'an kisi a ma bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an ka nin di Mali ma an bɛ ka nin kɛlɛ mun kɛ an tɛ k'a k'an yɛrɛ kama an tɛ k'a kɛ an ka fangako kama an bɛ k'a kɛ sini ma sinikɛnɛ ma an denw an mɔdenw an dɔgɔnin minnu bɛ na an bɛ k'a kɛlɛ k'o de kama sinon n'a danna an yɛrɛ ma est ce que an k'an ka kɛlɛ kɛ bilen yan mais ni kɛlɛ in hali n'an nin bɛ to a la an k'a kɛ pour que sini ma sinikɛnɛ ma an denw an mɔdenw an dɔgɔnin minnu bɛ yen bi u ka se ka siniɲɛsigi ɲuman sɔrɔ an ka bɔ mara jugu kɔnɔ an ka ɲi bɔ nin. Voilà. Segi a tɔ a bɛ yen nka an b'a a jɔ nin yɔrɔ la yan Docteur Fɔnba an bɛ foli d'a ma nin tun ye ale hakilina ye CEDEAO ka jaabi kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ jaabi a bɔra maaw bɛ u hakili k'o jagabɔ a kan korema nin y'olu ka faamu ye o tɛ an bɛ taa n'an taara ɲɛfɛ an tɛ taa fan fɛ fɛn min ye Dakarikaw ye u bɛ fan jumɛn nin waati? U bɛ sira la Jaginɛ juma tɛmɛlen Jaginɛ u sera Jɛma awɔ Sɛgi wa bi kɔni bi tɛ tɛnɛ ye u tɛmɛna a mɛnna u tɛmɛna dɛ awɔ Jaginɛ Jɛma Jaginɛ u kunbɛli belebeleba taara ni ka a ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma maa 25 ɲɔgɔnna don Jaginɛ maa 6 o ye muso ye an balakaw maa 6 Allahu akbar an balaka 6 Jaginɛ ni maa
kofɔlen ninnu sa u y'a laɲini ka se ka tagama ka bɔ Dakar n'o ye Senegal faaba ye k'u kunda Mali yɛrɛ faaba kan n'o ye Bamako ye yan jagina kilo 1000 kilo 300 ani kɔ u bɛna o de tagama jagina fo ka na se faaba la yan tagama a kun ti dɔwɛrɛ ko ye i b'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ka kɔrɔ jagina dɛmɛ ani dɛmɛ k'o ta k'o ɲɛsin an ka fangacɛ furancɛ fanga ma jagina k'a fɔ ko waleya mun ni a bolo dalen don waleya mun ni a bɛ sen na an ka furancɛ fanga fɛ jagina ko o waleya ko ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ma jagina ko sabula ko waleya mun ni a kɛra jagina ko farafinna bɛɛ kunnawolo ko don ko olu b'a laɲini sa ka tagama ka bɔ Dakar k'u kunda Mali kan yaasa ka na foli ani tanuni k'o di an ka fangacɛ furancɛ fanga maaw ma awɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'u se Bamako hɛrɛ ani baden na wallahi awɔ o tɛ n'u nana don min an bɛɛ na t'u kunbɛn an bɛ t'u kunbɛn awɔ n'a banna n'u nana u kan ka fo dɛ non u bɛ foli yɛrɛ tɛ dɛ Sɛki tiɲɛ na kuma yɛrɛ tɛ yen k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bi na Ala a se k'a ka ɲi quoi kuma t'a kɔ non kuma foyi tɛ nin kɔ o tɛ o don an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ kosɛbɛ cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition a bɛ yen wa a tɛ fɔ o de ma ko cadre wa cadre Sɛki Sidi i b'a ye k'a fɔ u ye sɛbɛn bɔ a bɛ nin na min kɔnɔ Sɛki k'u ka sɛbɛn bɔra tabarikala Sɛki kadiri u ye sɛbɛn bɔ laɲini caman o bɛ a kɔnɔ Sɛki Sidi i b'a ye k'a fɔ bi na ko Mali an bɛ dabolo min kan bi dabolo ɲuman tɛ sabula ko diɲɛ bunakun kan Mali n'i ye an lajɛ Sɛki i b'a ye k'a fɔ ko gɛrɛntɛ o bɛ an da la k'a sababu kɛ k'an ni diɲɛ man di ko o de ye gɛrɛntɛ in kun yɛrɛ ye koyi Sɛki Sidi bɛ ko olu kɔni bɛ laɲini kɛ laɲini min n'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ Sɛki Sidi bɛ an bɛ kuma surunya joona ka nɛgɛjuru k'a di maaw ma maaw ka taa ni a ye k'a surunya kadiri kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ Sɛki Sidi bɛ ko sanni fɛn min ye marisi kalo tile 25 Sɛki ko yanni o cɛ ko gɛlɛya min n'o o bɛ an da la ko minnu bɛ an kunna bi ni mara a b'u bolo u ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ an ka se ka bɔ nin kɛwale jugu in o kɔnɔna la cogoya min na i y'a faamu an ka bɔ o kɔnɔ Sɛki Sidi bɛ ko n'an ma bɔ o kɔnɔ ko sariya a bɛ fɛn fɛn daga kadiri ye ko kadiri u bɛ wuli k'o wulikajɔ kɛ walasa Mali a ka se ka sigi a tun bɛ minɛn minnu kɔnɔ a fɛ ma retour à l'ordre constitutionnel k'u bɛna o baara u bɛn'o kɛ yanni u ka s'o ma fɛn min ye CNT kura gouvernement kura Sɛki Sidi bɛ ko u b'o o baara u b'olu kɛ k'a sigi u yɛrɛ ya u b'a sigi u yɛrɛ sa u bɛna maaw bila k'a sigi a kɔni kuma filɛ olu ye mun de fɔ CEDEAO ye Sɛki a kɔni kuma ka ca mais nin y'ala kumabaw ye marisi kalo tile 25 kadiri maaw kɔni y'a jira k'a fɔ n'o kɔni tɛmɛna k'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni taama mɛ ni sisi ma bɔ sariya bɛ fɛn fɛn dagaw wele olu na wuli k'o sira tagama sariya fɛ walasa malidenw ko an bɛ se ka bɔ nin tɔɔrɔ la cogoya min na 20 18 65 20 18 65 allo Mbani sɔgɔma Jangina jara n b'i fo kosɛbɛ Dirisa Mayiga di Katalan de don vraiment n b'i fo foli diyara n ye ni Sɛki yɛrɛ fo kosɛbɛ ani kɔrɔ ɲɛma u bɛɛ tulo b'i la ani DJ Mas ni Imam Bugula ni Biye Siribe c'est-à-dire que ne bɛ kuma min kan ni le 25 n'o sera o bɛ min kɛ quoi o bɛ kɛ jamana jumɛn de kɔnɔ c'est-à-dire que aw bɛɛ tɛ Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ olu bɛ ka fɛn sugu jumɛn de ɲini Mali kan sisan c'est-à-dire que an bɛ fɛ ka bɔ faden sagoya la dɔw bɛ fɛ an ka sigi faden sagoya la est ce que nin bɛ taa ni jamana ye ɲɛ cogo di n'a hakili la jamanaden bɛ fara ɲɔgɔn kan de an ka kɔmɔgɔ jugu ninnu de kɛlɛ n'an ka jamana kɛra an sago ye waati min na an b'an sokɔnɔ kɛlɛ ninnu kɛ mais kɔmɔgɔw b'an kan bɛɛ b'an kan mais an kɔni an ka ko bɛɛ an y'a ko ta k'a ɲɛ jira an na et puis o maliyɛn si kɛ nin sigi k'a fɔ ko an ka jamana bi kɛ faden sago jamana ye tuguni o kɔni banna walayi maliyɛn bɛɛ ka wuli mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i fɛ Mali ka suma walayi fo Ala ka fɛn da i kan min b'i ɲinɛ Mali kɔ Ala tila yɛrɛ kan allo
Allô? Man sɔgɔma. Amba jara. Amba. Comme Cheikh Fo. Cheikh kulo b'i la. An bɛ radio lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ kulo b'i la. Yakina ɲɛnɛma don kuma kɔnɔ fɔlɔ. Burama i Jara. Nba an b'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw y'an janfa. O kuma ka girin sɔgɔma na Burama dɛ, i t'a a fɔtɔgɔ yɛlɛma dɔɔni. Mais cogo in mana Jakina, anw ye a daminɛ kalo 6 ka taa san 5 la. A kana san 5 ta. Mais aw man ka jigin san 5 tilancɛ dugu ma fiyewu. Olu dɛsɛlen kɔni kan ka kɛ san 3 de ye. Mais olu ka n'u jɔ ko kalo 24. O ye janfa de ye ka se anw jamanadenw ma. A komi aw fana y'a fɔ ko a y'a fɔ ko kalo 6 ka taa se san 5 ma, n'a ye mun sɔrɔ o kɔnɔ ni. Ayi Jakina a ja sini mɔgɔ fɔlɔ min yɛrɛ ye dɔ ka fara tradition kan jɔnni fɔlɔ a bɔra jɔnni fɔlɔ da a bɔra Buye de fɔlɔ da la Buye nin ye san 3 fɔ e man ka jigin san 3 dugu ma fiyewu Jakina o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye Jakina ne bolo ko société caman bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ min ka ministre carte d'identité dilan kɛ o société tɛ yan wa mais munna u t'an ka fɛnw minɛ ka di o tigilamɔgɔw ma o bɔlen kɔfɛ an balima min ko k'u bɛ bɔ an b'a f'u ye ko dɔ kɛra bɔli ko kuma in na sa k'u tɛna mɔgɔ si bagabaga yan nɔ ko ni jamana ka segin démocratie kɔnɔ san 30 jamana bɛ démocratie kɔnɔ ni maa kelen de b'a kɔnɔ k'a dun san 30 kɔnɔ k'u ye mun kɛ jamana in kɔnɔ u ye mun de kɛ ko anw b'a ɲini fanga fɛ fanga ka ne sen don nin na dɛ wallahi Jakina n'u ma bɔ an na tigɛ o la mais n'u bɔra jɔlen fana sɔrɔ ɲɛ fɛ yen nɔ. O ma ɲi dɛ. Bilahi talahi. A y'a to fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la. Parce que ninnu tɛ fanga ye ninnu tɛ jamanaden ye an b'a fɔ de parce que o de ka gɛlɛn u ma jamanadenw tɛ ko jamanadenw bɛ jamana. Maliyɛnw tɛ foyi la maa wɛrɛ ka hakilila kɔ. I fa bɛ jamana min kɔnɔ i ba bɛ jamana min kɔnɔ i muso b'o jamana kelen kɔnɔ i denw b'o jamana kelen kɔnɔ e tɛ ka miiri n'o ka hakɛ in dɔrɔn fɛn bɛ ka miiri ni maa wɛrɛ de ka hakɛ ye maa min bɛ yen ni o tɛ ka jamanaden ye. E tɛ se ka ne jamana kɔnɔ. Jara. U t'u miiri dɔɔni. Jakina k'u k'u miiri. E tun b'a fɛ ka min fɔ kɔni o ye nin u ka sabali yɛrɛ de ko k'u miiri jamana na. Jara. U k'u miiri u bɔkolo la. U k'u miiri u ka danbe la u ka maa wɛrɛ ka danbe to yen. U t'u nafa foyi t'olu ma. An b'a fɛ ka nin de f'u ye. Jara. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? I ma bɔ radio la. Awɔ an sɔgɔma. N b'an sɔgɔma. Aba Isa Tarawele no ka bɔ Musabugu sugu la. Musabugu? Awɔ. An tulo b'i la Isa. Wala Abubakar Sidiki ka fɔnba. Sidiki fɔnba. A ye kuma min fɔ ne b'a sɔn ji la quoi. C'est à dire Hasim de Sogel u ye muru mɛn Basu kan na kojugu. U ka sabali an ka bɔ CEDEAO la rapide la an ka taa ɲɛ quoi. O kuma bon fɛn bɔra CEDEAO la Murtani bɔra CEDEAO la an dulolen t'u la bi yan. An ma wuli ka t'u fɛ yan. U bɔra CEDEAO la o mago sara. Bon maa o maa ma fara kafiri dɛmɛ na. Wa mais fo ka dugukolo mérite i tɛ taa ɲɛ. Fo ka dugukolo mérite i tɛ taa ɲɛ. Fɛn min ye tulo bilenw ye an ka mɔgɔw tugulen b'u la kɛlɛ négociation de bɛ yen. An ta y'an ka jamana ye. A ye bɔ CEDEAO la an ka taa ɲɛ. Depuis là u bɛ munumunu na ni CEDEAO mɔgɔ lankolon ye. CEDEAO maa bɛɛ maa lankolon a bɛɛ. Isa i Tarawele. Mali yɛrɛ bɔra la a bɛɛ maa lankolon. I Tarawele. An ka kɛ bonya ani karama o kɔnɔna la o ka ɲi kosɛbɛ. 20 20 18 65. Allô? An sɔgɔma. An sɔgɔma Jakina. Le résistant. An cɛ Umar. I ka kɛnɛ. Baasi foyi tɛ n na. N bɛ Cheikh fo. Cheikh tulo b'i la. N ka foli bɛ Jack Boyar yɛrɛ ye. Jack tulo b'i la. Jakina. Républicain. Kɛn t'a la bin t'a la. An tɛ bɔ républicain ya yɛrɛ la pewu wa ka kɛ kurukanfuga ye siɲɛ kelen ni Asimi bɛ se k'o kɛ dɛ. An ka bɔ nin c'est à dire a bɛ fɔ ko démocratie ou bien républicain sariya t'a la ne yɛrɛ kɔni ɲɛ tɛ kun na la quoi an bɛ u tɔw kɔ ten dɔrɔn alors que jamana dɔw bɛ olu tɛ république ye o mais u bɛ ka mara ka ɲɛ ou bien an tɛ a ko in dabila France ka système min k'an yɛrɛ ta kɛ dɔrɔn an ka t'o la quoi Asimi ka to an kunna
an ka ka kow yɛlɛma quoi sinon ni CEDEAO i France o n'u tɛna se ka foyi k'an ye u tɛna se ka foyi k'an na fɛnɛ voilà an bɛ se ka an bɔ an yɛrɛ ye wa Goodluck min filɛ nin ye a ye ko dɔ kɛ a bɛ ka ta maliyɛnw kan don min u ye embargo sigi ale yɛrɛ de fɔlɔ ye téléphone ta ka Mauritanie wele ko de son propre chef a fɔra RFI yɛrɛ bila mais u ma segin information in kan siɲɛ 2 siɲɛ 3 n'o kɛra voilà ko de son propre chef a ye Mauritanie président wele k'o ka da tugu anw ye o kɛra ale ye ciden gansan de ye o ni tɔw de y'a décidé a bɛ se k'o ci kɛ mais pour que ale b'a yɛrɛ bila o la u ka Goodluck nin bɔ a fɛngɛ la o ye kelen wa filanan mɔgɔ minnu filɛ ka na nin a kana dan dɔrɔn ko décourage bɛɛ minnu bɛ ka na ka bɔ Sénégal k'u ka k'u ye de fa ka dɔn parce que dɛ u bɔra yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ dɔw sigilen bɛ ka yɛlɛw la yen nɔ est-ce que b'o kalama a bɛ kɛ dɛ bon ninnu ka wasa de ye jatigiya jamana ye ninnu ka parce que nin y'a fɔlɔ de ye nin ka kɛ anw kɔni donc ko ka kɛ ninnu ye fo siɲɛ wɛrɛ Macky Sall yɛrɛ n'u ka tagama ka na yan a banna n ka foli b'aw ye an b'i fo ma 20 20 18 65 20 20 18 65 allo salaamaaleykum Jangina waaleykum salam i tɔgɔ ni jamu Sori Ibrahim Gadiaka Bakili depuis Daoulabu Sori an tulo b'i la bon Jangina vraiment ne bɛ jigin an ka ɲɛmɔgɔw la kosɛbɛ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la n'i y'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ an ka CNT kɔnɔna la Abubakar Sidiki Fɔnba ninnu n'a ɲɔgɔn a ye toujours olu minnu bɛ jate i n'a fɔ jamana responsable baw chaque fois u bɛ bɔ de ka kuma sugu dɔw fɔ jamana wɛrɛw ɲɛmɔgɔw ma toujours ko an n'olu ka sigi ka kuma an ka ɲɛmɔgɔw n'olu bɛ sigi ka kuma na mais olu bɛ bɔ tugun k'u dénigrer tugun quoi. mais Sori bɛɛ n'i hakilina tɛ yan. mais an bɛ mɔgɔ wɛrɛw fana sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ kuma radio la minnu b'a fɔ k'u bɛ tila ka fɔ ko ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilinaw contester olu fana bɛ tila k'olu dɔgɔya o radio kelenw na ten. a bɛ kɛ bonya ni karama kɔnɔ sinon jamanajɔ la bɛɛ n'i hakilina don. mais u ka mɔgɔw to yen mɔgɔw k'u hakilina fɔ mɔgɔ mana na bɔ a bɛ bɔ a b'an sɔrɔ ɲɛ a bɛ bɔ a b'an sɔrɔ ɲɛ ou bien olu kelen de ye jamanaden ye wa. bɛɛ n'i hakilina don. voilà donc ne yɛrɛ kɔni bolo an ka transition ɲɛmɔgɔw bɛ yɔrɔ mun na dɔ kɛra fanga la gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan gɛlɛya bɛ bɛɛ kan donc u ka sabali an ka bɔ nin ko in kɔnɔ an ka taga ɲɛfɛ. refondation a jamana hali n'o ye san 100 de kɛ jamana kunna olu bɛ taga mɔgɔ wɛrɛ de bɛ tila ka na gérer tugun ou bien. voilà donc ne kɔni bolo u ka fɛɛrɛ kɛ an ka bɔ nin ko in na an ka taga ɲɛfɛ. voilà ala ka jɛ. an b'i fo bɛɛ n'i hakilina don 20 20 18 65 allo. Daniel Sɔgɔma. Kamisogo. Ma Cheikh ka foli bɛ yan. Cheikh tulo b'i la. Fifɛn ka foli bɛ yan. Fifɛn tulo b'i la. Jamana an bɛ ka min kɔnɔ ne kɔni fɛ bɛɛ n'a hakilinata de don. An ka gouvernement mɔgɔ ye san 3 fɔ. Bon sini CEDEAO mɔgɔw ko ko o san 3 kan ka dɔ bɔ o la an ye dɔ bɔ o la fo k'olu bila san 2 la. Jamana fana ka sabali dɛ. Kabini a daminɛ na olu de y'a fɔ a ye ko tant que n'an ma an ka fichier voir. Ko an kana kalata kɛ Mali la bilen. An ye kalo 18 fɔlɔ kɛ. An y'o kɛ baara fonba insécurité ni fɛn tɔw. An bɛna essayer ka n'an ka fichier voir ka organiser sigi. N'u ko ko san 2 ka ca. Jamana o tɛ o kuma na o ta ye ko wɛrɛ ye dɛ. U ka sabali. Gouvernement yɛrɛ kɛlen k'a yira jamanadenw na ko vraiment ko san 2 de an ye san 2 di CEDEAO ma. O nin kamiso kɔni o diyara ne kelen ka tɛmɛ bɛɛ kan. Parce que an bɛ taa o bolo de kan sisan an kan k'o de soutenir. Parce que jateminɛ ni experts de y'a yira k'a fɔ ko san 2 kɔnɔna na an bɛ se ka nin kɛ. Voilà pourquoi an danna o san 2 ma. Bon de monsieur a ka foli bɛ yan. An b'i fo Kamisogo. Allo. Allo. Sidibe. Jangina somɔgɔw. Baasi foyi t'u la. K'i fo ka Sɛki Sidibe fo. A diyara n ye. K'an ka général fo n'o ye Bugula ye. A tulo b'i la. N tɛgɛ bɔra kuma la Burama Jara n b'a fo. K'an ka cɛkɔrɔba fo CNT kɔnɔ. K'an ka cɛkɔrɔba fana fo Ɲamakɔrɔ k'an ba bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ tulo b'i la. An bɛ Fama. Jawo Sissogo. Adamu Jabate. ani tɔ bɛɛ lajɛlen. U bɛɛ tulo b'i la. An b'a karamɔgɔ dɔ kɔnɔ ko a ka foli lase u ma. A diyara n ye. Segu Mayiga Kasala n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ani Isɔri Samake. U bɛɛ tulo b'i la. Jaginɛ. An bɛ don min na ko bi. Mali kelen tɛ dɛ. CEDEAO bɛ jamana o jamana kan. Na
tumba a yɛrɛ fɛ pama yɛrɛ fɛ dɛ tɛgɛ bɛɛ kan ka muruti CEDEAO ka sariya ma wallahi jangile dogodi tɛgɛ ni buwate n b'a fɛ n ko adamaden ala ka adamaden kisi kɔnɔna sukoleya ma quoi jangile n'adamaden kɔnɔna suko la k'i barika ban i ni ɲɛmɔgɔya man kan jangile seri en tant que magan ko do ko man de décision ta France 24 RFI kamaya pas de bena CEDEAO président de ko ka sanction kɛra ta Mali kama dangine depuis o yɔrɔ la CEDEAO sigira kun min kosɔn min fɔra anw ɲɛ jaa jangine a t'o minɛn kɔnɔ mais a b'o minɛn kɔnɔ bilen wa a kira farafinna yan nɔ a kira farafindenw de kama wa a b'an farafin jamanaw de kɔnɔ yan nɔ mais aw hakili a bɛ hakilina min kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ k'a dirige olu hakili tɛ yɛrɛ bolo adamaden ni hakili bɛ jɔnya kɔnɔ o tigi tɛ se ka kɛ mɔgɔ sugu ye mɔgɔtigi sigilen to a ka jamana kɔnɔ o kelen bɛ yen ale ka jamanadenw ka hakɛ ɲinini kama ale yɛrɛ ka hakɛ ɲinini kama ka aw cɛkɔrɔbatɔ aw ka tɔ sera aw ka farafin jamana kan tubabu jamana tɛ k'i sigilen to yen nɔ ka aw dirige o tɛ aw la bilen dɛ aw CEDEAO jamanadenw aw minnu sigilen bɛ k'aw b'aw ka sariya bato dɛ a da o jamanadenw de la kuma bɛ b'a fɔ cogo la maa barika bannen minnu tun bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ maa barika bannenw ne de y'a fɔ ne Sidibe maa barika bannenw minnu ko yan nɔ ko Mali de ye CEDEAO sariya sɔsɔ munna o mɔgɔw ma se ka courage sɔrɔ a ye courage sɔrɔ ka communiqué ni radio ta cogo min na ko Mali ye CEDEAO sariya sɔsɔ munna o ma se ka courage sɔrɔ k'a fɔ k'a fɔ Marakɔrɔ ɲɛna ko Marakɔrɔ e tɛ k'i tɔn tubabu la ko ka an ka tɔn sariya ko k'o dirige munna e ma se ka fɔ k'o kɛ. U bɛna kɛ. Tɛgɛ waati jumɛn na. U bɛna kɛ. Ne y'o de f'i ye n'adamaden hakili bɛ jɔnya kɔnɔ ni hakili bɛ jɔnya kɔnɔ i tɛ kɛ fosi ye fo barika ban. Walahi jangine aw ka jamana ten ka wolo jamana min kɔnɔ jangine o jamanaw k'o sariya sɔsɔ a y'o courage sɔrɔ ka communiqué bɔ a la k'a fɔ ko parce que an ni mɔgɔ de bɛ tɔn bɛ an ni mɔgɔ de bɛ an bɛ tɔn min kɔnɔ ko n'i ye tɔn sariya sɔsɔ mais mɔgɔ kelen sigilen to a ka jamana kan a t'a fɔ continent yɛrɛ kan k'a bɛnna aw ka tɔn ko k'o dirige parce que an ko yan nɔ ko Faransi de bɛ CEDEAO kɔfɛ a ko dabiya jumɛn b'an bolo n'aw bɛ dabiya ɲini na dabiya bɛ tɛmɛ min kan wa nka munna an ma se ka fɔ ka nin kɔnɔnde hali ni anw kɛ wele ko jamanaden kelenw n'aw wele ko jamanaden kelen jamana ne bɛ yɛrɛ faga o don a fɔ kuma la ni min ye k'a fɔ kadiri mɔgɔw ye ko an bɛna communiqué la ten Burama Jara min fɔ o don n terikɛ Burama Jara n b'a fo kosɛbɛ ko ne Sidibe an bɛna communiqué la ten an kɛ bɔ communiqué ninnu kɔnɔ an kɛ paratigi kɛ bɛɛ kɛ a ye fa an mago bɛ paratigi la an mago tɛ communiqué la bilen koyi waati bɛ digi de b'i bolo papier jala k'o siyɛn an mago t'a la wa Jarina a ye dimi don an ka jeudi tɛmɛnɛ dɛ dimi min donna an ka jeudi tɛmɛnɛ an ma sɔn ka waati d'a ma ka nɛgɛjuru labila an bɛ taa dilan jɔ an bɛ taa kaburu kɔnɔ a dimi b'an na kuma dɔw fɔ a ɲɔgɔn a tun tɛ fɔ bilen an b'o ɲini aw fɛ a y'a ɲini waati dɔ la ni mɔgɔ fila kɔni bɛ plateau sanfɛ a ja côté kelen na a ye jilaja a ye ka téléphone labila sinon an ni dimi de taara an da. Sidibe. Merci. Va. an da sera ma a bɛ siɲɛ caman bɔ ko fɛn min ye l'hôpital Gabriel Touré a ɲɛma maa minnu bɛ yen n'u bɛ jɔ da la ka mɔgɔw ka température k'a ta sɛki u sera kalo 9 halisa a ma se ka mɔgɔw ka sara a d'u ma directeur an bɛ foli d'i ma k'i ni ce i ni baraji i ni ce i yɛrɛ ye i ni ce i ka faso jɔ la a ni ce a ka wuli ka jɔ la sɛki maaw de ye tigɛrɛ fɔ ale kun a taara maaw hakili kan ko f'a ka to a nɔ la ni y'ale ka kɛ baara ye wagati banna o tɛ an b'a fɔ ko ala k'a sara o tɛ yan o don n'i y'a ye ala k'i sara n'a digir'i la i ma ɲuman de kɛ n'i ye maaw tɔɔrɔ ka maaw ɲɛ gan ka maaw ɲɛji bɔ ni ala ye ɲɛji bɔ o ka jugu n'a tɔ bɛɛ an b'a wele a ka maaw ka hakɛ d'u ma k'a ka sabali wa a bɛ jɔyɔrɔ min na
anw ne y'a bila ye. A banna. O tɛ. O don. Ka bɛɛ fo. Maa o maa kun sɔgɔlen b'an na ni Ala sɔnna ma sini. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Nin yɔrɔ kofɔlenw na. Ani nin waati kofɔlen kelen na. O don. Ka ja ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ Fisɛn Kamisogo. Cheikh Sidibe ale bɛ choix kɔlɛ la. Cheikh Sidibe ale bɛ kuma bara la. O don. Ka taa se ne yɛrɛ ma Jangina Jɛra. An kun bɛ yan ka aw kunnafoni. K'aw bɛɛ fo. Ala ka nin dɔgɔkun in Ala ka a diya. Ya Rabbi.